ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବାଲଗୋପାଳପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଇମାମୀ ନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିୟମ ମୁତାବକ ପ୍ରାତଃରେ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ ଓ ଆଜ୍ଞାମାଳ, ଧାଡ଼ିପହଣ୍ଡି ସ୍ନାନବେଦୀରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଅବକାଶ ମୈଲମ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂପ ପୂଜା, କଳସ ଅଧିବାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରେ 108 କଳସ ମନ୍ତ୍ରିତ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଇମାମୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଯୁଗ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଗୋୟାଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗଜାନନ ବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 56 ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 45 ମିନିଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଏବଂ 8 ଘଟିକା 30 ମିନିଟରେ ସ୍ନାନବେଦୀରୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣସର ବେଦୀକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଇମାମୀ ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଗୋୟକାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇମାମୀ ଗ୍ରୁପର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍.କେ. ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏଚ୍.ଏମ୍. ମାନ୍ଦା, ସ୍ଥାନୀୟ ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ସଭାପତି ଆଶିଷ ବିନାଶ ଗୁପ୍ତା, ଉପସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରେଶ ଗୁପ୍ତା, ଡିଜିଏମ୍ ଦେବବ୍ରତ ହତା, ଏଜିଏମ୍ ତଥା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆର୍.କେ. କୁଣ୍ଡୁ, ରାଜୁ ମୁଦ୍ରା, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧିକାରୀ ନୀଲରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିନୋଦ କୁମାର ଜେନା, ଇମାମୀ ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ବନ୍ଦନା ଗୁପ୍ତା, ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟା ଓ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ସ ଏଜିଏ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରିତେଶ ସିଂ, ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରମିକ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭବାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ସ ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଇମାମୀ ଗ୍ରୁପର ଯୁଗ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଗୋୟକାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସରୋଜ ଗୋୟଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଇମାମୀ ପେପର ମିଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କିଶୋର ଦାସ, ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବଂ ଘୋଳଦହି ଓ ଫଳ ପ୍ରଦାନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇମାମୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରେମୁଣା ଥାନା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। जो गोटे महादेवस्नान पूर्णिमा आमर ठीक पूरी जो महाप्रभुंकर रीतिनीति अनुसार आमर पूरा से पालन कराई। मंदिर जो पुरोहित अच्छा मंदिर नना मैंने अच्छा से सकाल पाखर जो जो सिस्टम अनुसार कर आमर भगवान कृपारू आज गोटे महास्नान पूर्णिमार गोटे भल वर्षा भी जोटा कि शुभ संकेत अच्छे आम देशपाई आम राज्यपाई आम जिलापाई आम समस्त तेणु यहाँ गोटे भल संकेत एवं आमर सब मंदिर कर्मकर्ता माने मंदिर इमामी एम्प्लॉइज माने लेडीज क्लब मेंबर माने समस्ते लगी आमर मालिक जी आर.एस. गोयंका जी सी भी आसी सहधर्मिणी आसी सी भी पूजा कर सुशील गोयंका जी जी मुख्य पुरोहित सी भी लगी पूजा कर आशीष गुप्ता जी और अन्य समस्त कर्मकर्ता ने पूरा दिन रात लगी सब ये आधिकार जो प्रोग्राम साफल्य करमर आ गोटे कथा सब सर्वसाधारण आज दिन सारा प्रसाद बंटन व्यवस्था करा समस्त खुशी मन जाइए भगवान महाप्रभु ये निवेदन वर्ष सारा सबुदिन समस्त सुख रुहतु जिलावासी आम इमाम परिवार एवं समस्ते सुख रुहतु ये मोर प्रभार कामना रथपाई पुणी आम कमिटी फर्मेसन होती प्रति वर्ष रथ हुए बावड़ा हुए और तार मझे जो रो 7 दिन
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେଇଦିନ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେଇଦିନ ଆମର ଜେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହୋଇଛି, ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ନେଉଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ରହିଛି। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः। आज महाप्रभुंकर स्नान यात्रा जे कि माने ज्येष्ठ शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि पड़ी। आगुरु प्रथमे नीति श्रीमंदिर रत्नसिंहासन बिंब स्नान करती, दर्पणी स्नान। आज मंच स्नान मंडप महाप्रभु 108 गरारे जल स्नान 108 गरारे स्नान करती। बलभद्रंकर 33 गरा, जगन्नाथंकर 35 गरा, सुभद्रांकर 22 गरा, सुदर्शनकर 18 गरा। सकाळू आपणकर सकाळू होचो आमर 7:30 बेले पहंडी धाड़ी पहंडी रे महाप्रभु आगे चक्रराज सुदर्शन, तापरे बड़ ठाकुर बलभद्र, तापरे भगिनी सुभद्रा, पछरे कालिया पहंडी धाड़ी पहंडी रे आसी स्नान मंडप रे विजय करती। तापरे आमर एठी मंगल आरती हुए। मंगल आरती पर आमर नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ हुए। तापरे स्नान पर अवकाश वेश, अवकाश वेश पर कूप आमर अधिवास हुए। कूप 108 गरा आणिकी पुणी आपणकर होचु आसन शुद्धि भूत शुद्धि पूजा पाठ करी तापरे 108 गरारे स्नान कर सारी तापरे होचु आपणकर बेश गजानन बेश। तापरे आपणकर 3:30 बेले आमर 56 भोग भोग पर संध्या बेले आरती हो। ये एक आध्यात्मिक समय। आज देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु आज बड़ ठाकुर आमर बाहर को बाहरी आसचंती। स्नान बदी रे समस्त को भक्त मानक दर्शन देउचंती। तांको आज सुभाषित जलरे स्नान करा जाउची एवं ये जो देवस्नान पूर्णिमा जेटा को कहा जाए आज से देवदेव जेते देव अछंती समस्ते आज देखुथिबे। आज महाप्रभु किभली भाव में भक्त मानक भितर आज तांकर लीला से करुचंती एवं सारा पृथ्वी रे एवं सर्वोपरि आम पुरी धाम रे सबु जगार सबु जगन्नाथ मंदिर रे आज एक अद्भुतपूर्व आध्यात्मिक परिवेश समस्ते आज एकाकार हो जाइछंती। देवस्नान पूर्णिमा रे समस्ते आज मंदिर रे जाई श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री आमर माँ सुभद्रा समस्तंकर दर्शन करुचंती एवं एक पवित्र अनुभूति से माने ग्रहण करुचंती। ये पवित्र स्नान पूर्णिमा रे इमामी किछि समय पाई एठिकार दर्शक बा एठिकार भक्त माननकु अभिभूत करी रखी। बहु समय ये पुरीर भ्रम सृष्टि करे कारण एठिकार रीतिनीति प्राय पुरी सहित अर्धाधिक भाव में जड़ित थाए। एठिकार पूजा कहतु, एठिकार नीतिरीति कहतु, एठिकार प्रसाद व्यवस्था कहतु सब प्राय पुरी सहित ही पुरी श्रीमत क्षेत्र श्रीमंदिर सहित प्राय समान भाव में व्यवस्था करा जाय थाए। तेणु एठिकार जो जगन्नाथ मंदिर जो स्नान पूर्णिमा आज जो प्रकार विशाल जनसमुद्र एठार देखा मिलूँ निश्चित भाव में एठिकार जो कार्यकर्ता माने अच्छी से अशेष अशेष धन्यवाद। दिव्य अनुभूति ये अनुभूति को अनुभव करा जाए आपको माने व्यक्त करने कष्ट हो जाए। स्नान पूर्णिमा यार जो भाव रही जो भक्ति रही दिव्य रस रही तो मुझे जेहेतु पुरी जिलार लोक निमापड़ा मो पुरी जिलार तेणु मो स्नान पूर्णिमा कहे मात्र आम भितर गोटे अजना गोटे संचार हो जाए रक्तर गोटे शिहरण सृष्टि हुए। तेणु आमको स्नान पूर्णिमा हूँ दिव्य ये भाव में व्यक्त करा जाए ताकू किसी व्याख्या करने मो पाखे कष्ट। तो मत बहुत खुशी लगुच मंदिर जो भाव में आरंभ होता आज मुझे देखुची जो भाव में मंदिर अग्रणी
ହେଇଛି ଏଥିରେ MBS ନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି କାହିଁ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି मनोज पाढ़ी से विशेष भाव में मोर आज MBS नायक को मन पड़ जाऊँगी माटी पाद देला।